ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଡାକି ଆପଣ କହିଦଉଛି ନା ନା ମୁଁ କଥା ଡାକନ୍ତୁ କଥାରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପରିସରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ମହିଳା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଏନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମହିଳା ଅତୀତରେ ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ संपृक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर नगेन माउंटଙ୍କ नामरे भत्ता दुर्नीति ପାଇଁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସାରିଆ ମାଝୀ ଏନେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏନେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ସିନିୟର ଏଡିଟର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାରିଆ ମାଝୀ ଗୁଡୁପାଙ୍ଗି ଘର ମାଳିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ कोड पे आस्तिले जी आसीली 20,000 टका पे दाबी करथली 2 वर्ष हलानी से दउ नाहती कि कहउन 5,000 टका देले आमे करे देउ नहले करे देउ कोन करे देला ए जो 5,000 टका मो स्वामी मरि जाहिंदी 5,000 टका करे दा पे कहउन 5,000 देले कर देउ माने भत्ता अप्लाई करते भत्ता न जो 20,000 मिलिया कथा मरि गले लोक अच्छा सहायता आर्थिक हां एडा से कहउन 5,000 देले आमे करे कहउची की मागुची ए सार ना कोन मन नगन सारे मागुचंदी केते टका मागुचंदी 5,000 आपण कोन कहले मु कहली कहली नाइ मो पाखरे पैसा पत्र नाइ मु कोठु आनी कि देबी आपने की अभियोग करले नि का कोई का पाखरे हेडी नै बहन वीडियो को देथली कोन कहले से कि चले मते उत्तर करना दी आपण कोन चाहुचंदी एबे चाहुची को मु हेटा चाहुची हे पैसाटा चाहुची नेबी बेले गरीब लोक मु खाइया को मुठे पाउनी घर नाइ द्वार नाइ किछि नाइ मोर मु जाकी झियर द्वार एठे एठे पडुची किछि तांकर 20,000 टका तांकर स्वामी मर जायचंदी से कहले 20,000 आर्थिक सहायता पई आपण कहिथिले आपण कहले जे मते 5,000 टका देले मु 20,000 ना मु कहनी ताको डाकंतु आम सह प्रतिदिन जोड़ी होई रहिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु सब समय रे आपन को सेवा रे।